वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। शान्ति शान्ति शान्तिः। Om Shri Sai Ram. With love, humility, and gratitude, we, the final year undergraduate students of Sai from the Brindavan campus, offer ourselves at the divine lotus feet of our beloved Mother Sai. Swami, you always said that one of the best ways of expressing gratitude to you is by recollecting and reliving those experiences we had with you. So, all of us have assembled here today to express our gratitude to you for all that you have been giving us, for all that you have been teaching us, and for all that you have been doing for us. Living with God is true education. Swami, as we near the end of our 3-year stay in your Brindavan, we realize that we have all been transformed by your love. Swami, you have shown us the purpose of our lives and made them meaningful. You have shown us the path that lies ahead of us as we are ready to step out and plunge into action. Swami, out of your mercy, you have named us the Shauryas, the mighty warriors who will carry the weapon of the love that you have taught us and shown us. Today, we the Shauryas, the soldiers of Shri Satya Sai, offer this bouquet of outpourings from the heart, comprising of songs and speeches at your lotus feet. Soldiers of Shri Satya Sai, marching towards the heavenly sky, fighting till the end, the evil inside. Love on, serve on, the command of our divine. Teaching us, you and I are one, the same divine deep inside. When there was darkness, you cast it all away. If there were sorrows, you took them all away. When I had lost all hope, showed me the way. My life is a blessing with your divine grace. It's divine. I can feel my dear side holding my hands every day of my life, and I know he will always be there. Come what may, all the time by my side. Stand on the verge of a new beginning. All I want to do is to make you proud of me. I will always spread your love by singing out your name. Sai, we love you, we feel you every day. Those tender eyes
that take my breath away. We love you, we love you, we love you, teacher divine. We love you, we love you, we love you, dearest Mother Sai. Sai's love is so wonderful that even if one tastes a bit of it, he shall be forever hungry for that divine indulgence. Swami, your love is seen as much as in the big miracles as in the tiniest acts of yours. Swami, I remember in my first year under graduation, some of my class brothers had contracted a contagious eye infection. At that time, one evening, my eyes too turned red and showed symptoms of eye infection. I came for bhajans that evening and prayed to you, Swami, please cure me. It was not a very passionate prayer. It was just a fleeting thought. But that night, you came in my dream. You asked me to take your Pad Namaskar and go. I implicitly took your Pad Namaskar and went. The next morning, as I looked into the mirror, I found there was not even a trace of eye infection. It had gone just the way it came. Swami, this is just one incident of your divine love that has touched me, healed me and transformed me through the 15 years I stayed at your divine proximity. Swami, I shall be forever grateful to you throughout my life and through all my lives. Jai Sai Ram. It was a Guru Purnima day. I was around 5 years old. At that time, I used to believe Lord Krishna was mightier than you, Swami. That day, as you came out, granting darshan to everyone present here, and as you lifted your hands in Abhay Hasta, I saw your hand turning bluish. For that moment, I got worried. I thought something was wrong with you, Swami. I just pointed this out to my mother. As my mother didn't notice any change, she told me to sit quietly. It was only later, Swami, I understood what a blessing you had conferred on me. That day, I saw my Krishna. I saw my Sai Krishna. Swami, give me whatever I need in my life so that I can become your flute through which your divine will shall flow. Swami, you are my everything. Without you, I am nothing. Swami, I love you. I love you, Swami. తేనె పట్టులాంటి బుట్టతలవాడు, చెక్కిలిపై చుక్కతోనున్న చక్కనివాడు, చల్లని చూపులతో మెల్లని నడకలతో బంగారు అని పలకరించువాడు, భక్తుల హృదయ కమలములో వెలసిన మన శ్రీ సాయినాథుడు. స్వామి, నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను. మనిద్దరి మధ్య ప్రేమ మనుషులు ఎరుగలేరు. అది మామూలు ప్రేమ కాదు, అగ్ని కంటే స్వచ్ఛమైనది. స్వామి, మీరు లేని నేను ఊహించలేను. నీవేనాడు మలచావు ఈ రాతిని, నేనీనాడు పలకాలి నీ గీతిని. వింటూ ఉంటే సాయినామం వినాలనే ఉంటుంది, కంటూ ఉంటే సాయి రూపం కన్నులలో కొలువుంటుంది. సాయి స్మరణలోనే కలుగు సకల శాంతి సౌఖ్యాలు, సాయి చరణ సన్నిధిలోనే భక్తి యోగ భాగ్యాలు. సాయి తత్వమెరుగలేని జ్ఞానానికి అర్థమేది, సాయి మహిమ తెలియలేని జన్మానికి మోక్షమేది. స్వామి, మీ ప్రేమకు దూరం లేదు,
మాకు మీ ప్రేముంటే చాలు, ఇంకేమీ అవసరం లేదు. మేడలొద్దు మెట్టేలొద్దు, మీ చల్లని చూపే చాలు. ఆటలొద్దు పాటలొద్దు, మీ చక్కని నవ్వే చాలు. సిరులు వద్దు గిరులు వద్దు, అభయహస్తం ఒకటే చాలు. గెలుపు వద్దు ఓటం వద్దు, అండ నుండే సాయి వినివని మాటొకటే చాలు. స్వామి, మధురం నీ నామం, ఎంతో మధురం నీ ధ్యానం. కొలనుకు కలువయే మధురం, సముద్రమునకు అలలే మధురం. ఆకాశమునకు చంద్రుడే మధురం, స్వామి భక్తులకు ప్రేమయే మధురం. వీటన్నిటికంటే నీ మధుర మోహన ఘనశ్యామ సుందర రూపం ఎంతో మధురం స్వామి, ఎంతో మధురం. श्याम सुंदर साई, आनंद प्रदाई, नंदाला रसियो मधुर मोहन घन श्याम सुंदर साई, आनंद प्रदाई, नंदाला रसियो मात पिता रात में सदा, नीवे न मात पिता रात में सदा, सद्गुरु गुरु देव मरे अंत नीवेगा, गुरु देव मरे अंत नीवेगा, नीदे तनु नीदे मनसु अंत नीवेगा, अणु अणुవున కణ కణమున నిండి ఉన్న సదయ హృదయ, అణు అణువున కణ కణమున నిండి ఉన్న సదయ హృదయ మధుర మోహన ఘన శ్యామ సుందర సాయి, ఆనంద ప్రదాయి, నందాల రసియో చలేని దేహమేలను పూజించలేని కరములేలను, నిన్ను చూడని
జిహ్వమేల నిను తలవని నిను పిలువని జీవమేల జిహ్వమేల మధుర మోహన ఘన శ్యామ సుందర సాయి ఆనంద ప్రదాయి ఆనందాల రాజవో Swami, it was in our 11th standard when the sports meet practices were going on. One night, our wing teacher asked us to pray to you to bless us all for the forthcoming sports meet. That night, I closed my eyes and prayed to you, visualizing your form, blessing us with Abhaya Hasta. The next day, you came to see our practice session. All were very eager to perform their sequences before you. You lovingly watched all the programs. Finally, our turn came and we too performed with all our hearts. When our part was over, to our surprise, you raised your right hand and blessed us all. All of us were very thrilled and overjoyed. Then, you glanced at me and gestured if I was happy and satisfied. At that moment, I felt a deep sense of contentment and fulfillment which I had never experienced before. Through this incident, you taught me the value of hard work, dedication, and most importantly, the power of prayer. Swami, every action of yours is filled with so much love. When we had joined in our first year, you called one of our teachers who had come to Puttaparthi and asked him about us, the new boys. When this was communicated to us, we all were very touched and felt that you are watching us. Swami, you are our true mother, father, teacher, and friend. Please make us realize that you are always with us. ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿರಾಮ್. ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಮೀಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೌಭಾಗ್ಯ ವಿಶೇಷ. ಈ ವರುಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ತ್ಯಾಗಗಳೆಂಬ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಪ್ರೇಮ ಸುಧೆಯನ್ನು ಹರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅವು ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಭಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ, ವೈರಾಗ್ಯಗಳೆಂಬ ಸುಮಧುರ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಅನುಪಮ ಕೊಡುಗೆಗೆ ನಾವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶಿರಬಾಗುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾದ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ನಿಧಿ ಅದು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸನ್ನಿಧಿ. ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯ ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯ ಕೃಪಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಈ 3 ವರ್ಷಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸುವರ್ಣಮಯವಾದ ಸಂವತ್ಸರಗಳೆಂದೇ ನಾವು ನಂಬಿದ್ದೇವೆ. ಜೀವನ ಪಥವೆಂಬ ಅಮೂಲ್ಯ ಹಾದಿಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಈ ಸಂವತ್ಸರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಾವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ಉನ್ನತವಾದ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳನ್ನು, ಆದರ್ಶವನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿಯು ನಮಗೆ ಮಾನವ ಕೋಟಿಯ ಸೇವೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಚಾರಿತ್ರ್ಯವಂತರಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಾವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಪ್ರೇಮವೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದಾಗ, ಸ್ವಾಮಿಯ ತತ್ವ ಸಂದೇಶಗಳೇ ನಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿತವಾದಾಗ ಸಾಯಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಗೋಚರವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ತನು, ಮನ, ಧನ, ಪ್ರಾಣ ಎಲ್ಲ ನೀವೇ ಎನ್ನುವ ಆತ್ಮ ನಿವೇದನಾ ಭಾವವನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ದೃಢಪಡಿಸಿ
ಲವಲೇಶವೂ ಅಹಂಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ಮಾನಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಅತೀತರಾಗಿ ಅನನ್ಯ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ, ಅನನ್ಯ ಶರಣಾಗತಿಯಿಂದ, ಕೊನೆಗೆ ಅನನ್ಯ ಸಾರ್ಥಕತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ಮುಡಿಪಾಗಿರುವಂತಹ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ನೀಡು ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರುಣಾಳು ಬಾ ಬೆಳಕೆ, ಮಸುಕಿದಿ ಮಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸೆಮ್ಮನು. माँ, तूने अपने प्रेम का रंग जो हम पे है चढ़ाया। हम जैसे थे तूने वैसा ही हमें अपनाया। भवसागर के तूफानों से लड़ना हमें सिखाया। अपने दामन में पाल हमें जीवन का पाठ पढ़ाया। उज्ज्वल तेरे प्रेम ने दूर किए मन में व्याप्त अंधेरे। रखते आभार पूरित हृदय माँ, चरणों पर हम तेरे। माँ, दिया तूने हमें अति पावन वृंदावन, जहाँ घनेरी छांव वृक्ष की और पक्षी मन भावन। सिंचित तेरे प्यार से हुआ यहाँ का जीवन। हर कण में है समा हुआ तेरा रूप सनातन। परिपक्व किया इसने हमको जो थे निपट अधूरे। रखते आभार पूरित माँ, हृदय चरणों पर हम तेरे। तूने बोया हम बीजों को अपनी उर्वर भूमि में, छिड़की धर्म की खाद और सींचा प्रेम के पानी से। हुए अंकुरित और पल्लवित हम तेरी निगरानी में। आज सघन वृक्ष हुए हम, आज सघन वृक्ष हुए हम, प्रतिबिंब माँ साई के। लदे हम फल फूलों से बगिया में तेरे। रखते आभार पूरित हृदय माँ, चरणों पर हम तेरे। यह सांस, यह जीवन, रक्त का हर एक कतरा तेरा। इतनी शक्ति दो हमें कि कर दे विश्व से दूर अंधेरा। प्रबल तेरे आशीष से लाए हम नया सवेरा। प्रबल तेरे आशीष से लाए हम नया सवेरा। जगमग हो जाए जीवन सबका, आए वक्त सुनहरा। तेरे ही बल से तो माता, तेरे ही बल से तो माता, हम सब हैं पूरे। रखते आभार पूरित हृदय माँ, चरणों पर हम तेरे। होठों पे तेरा नाम और हाथों में तेरा काज हो। निमित्त हम तेरे बने ऐसे जिन पे तुझको नाज हो। हमारे हृदय सिंहासन पर बस तेरा ही राज है। माँ साई, तेरे रहम की हम मोहताज हैं। माँ साई, तेरे रहम के हम मोहताज हैं। माँ साई, तेरे रहम के हम मोहताज हैं। खुशियों का मेला सजाए, प्यार की बौछार हो जाए, तेरे प्यार में हम खो जाए। कृपा सागर तूने बरसाए, जब हमने तुझको पुकारा। शुक्रिया ओ मेरे साए, तूने है हमें जो संवारा। हम जहाँ भी है जो कुछ भी है, साई तेरे रहम की मोहताज है। हम जहाँ भी है जो कुछ भी है, साई तेरे रहम की मोहताज है। और धर्म का संगम हो तुम, संगम हो तुम। शांति और प्रेम का संगम हो तुम, साथी हो तुम। हम सबके जीवन साथी हो तुम, साथी हो तुम। हम सबके जीवन साथी हो तुम। तेरी खुशी तेरा प्यार दिल यही तुझसे मांगे। तेरी खुशी तेरा प्यार दिल यही तुझसे मांगे।
धड़कन की तुम ही तुम, साए तुम ही तुम, हर राह की मंजिल तुम ही तुम, साए तुम ही तुम। हम चाहे जो तू चाहे, हम माने जो तू माने, हम चाहे जो तू चाहे, हम माने जो तू माने। तेरी खुशी तेरा प्यार दिल नहीं तुझसे मांगे, तेरी खुशी तेरा प्यार दिल नहीं तुझसे मांगे। आओ आज जश्न मनाए, खुशियों का मेला सजाए, प्यार की बौछार हो जाए, तेरे प्यार में हम खो जाए। कृपा सागर तूने बरसाए, जब हमने तुझको पुकारा, शुक्रिया ओ मेरे साए। तूने है हमें जो सवारा, हम जहाँ भी हैं जो कुछ भी है, साए तेरे रहम की मोहताज है। हम जहाँ भी हैं जो कुछ भी है, साए तेरे रहम की मोहताज है। Dearest Swami, it was in my 12th standard you made me realize that when you give someone an opportunity to become your student, you not only take his responsibility but also of his entire family. I had a chance to see it with my own eyes. Being a salesman, my father's work involves frequent travel to the surrounding villages. On one such trip, when he was crossing the railway tracks, a fast approaching train caught him unaware. At that crucial moment, when he was just about to put his foot forward, he felt a pull from behind and fell back and saved in the nick of time. Surprisingly, there was no one behind. Later on, when he told us about it, we realized that at that particular time, my brother in Vrindavan, my sister in Anantapur, my mother and I at home were all doing bhajans. Swami, people may call it was a coincidence, but I know that that particular day you put your protective hands on my family and saved my father's life. Swami, my family and I will be ever grateful to you for all that you have done for us. Swami, I will never lose my faith in you despite all hardships or troubles that I may come across in my life. Thank you very much, Swami. I love you, Swami. भगवन् सूर्योदये गाढं तमः अपसरति, नेत्रयोः निमीलनं निमेषेव गच्छति, तथा तिस्रः वर्षाः न सहस्रापि अधिकाः ते हिनो दिवसागता। स्वामी, अस्मद्गृहे केवलं मातुर्वा पितुर्वा प्रेमम् एव अनुभूतं भवेत्, किन्तु अत्र आगत्य सहस्रमातृप्रेमान्वितं भगवन्तं प्राप्य वयं सर्वे अतीव कुशलाः अपार प्रेम प्रवाहं च अनुभवामः। अहो भाग्यं विद्यार्थिनाम् अस्माकम्। उक्तं च शिक्षा क्षयं गच्छति कालपर्ययात्, सुबद्धमूलाः निपतन्ति पादपाः, जलं जलस्थानगतं च शुष्यति, हुतं च दत्तं च सदैव तिष्ठति। किन्तु यद् विद्या आत्मज्ञानं संस्कृतिश्च भवता अस्माकं दत्तं तत् जीवनपर्यन्तं जन्म जन्मनि च समाधिगच्छति। हे भगवन्, भवान् ननु प्रेम समुद्रः। तिष्ठ भ्राता, किं वदसि? भगवन्, भवान् प्रेम समुद्रः नास्ति, पूर्ण समुद्रं भवतः प्रेमस्य लघु जलबिन्दु समानं। स्वामी, यथा प्राणं विना शरीरस्य जीवनम् असाध्यं, यथा तोयं विना मत्स्यस्य विहारं दुष्करं, त्वां विना अस्माकं जीवनं याति शून्यत्वं, त्वां विना अस्माकं जीवनं व्यर्थं, त्वां विना अस्माकं जीवनं व्यर्थम्। స్వామి, మేము నీ పాదాల చెంత చేరి 3 సంవత్సరాలు పూర్తవుతున్నది. ఈ 3 సంవత్సరాలలో ఒకనాడైనా అయ్యో మేము మా తల్లిదండ్రులను విడిచిపెట్టి నీ దగ్గరికి వచ్చామే, మాకు ఎట్టి కష్టాలు కలుగుతాయి, ఎట్టి బాధలు కలుగుతాయి అన్న చింతనే లేకుండా అన్నీ నీవై మమ్మల్ని సాకుతూ వచ్చావు స్వామి.
నీతో గడిపిన ప్రతి క్షణం ఒక మధుర క్షణం, ప్రతి అనుభూతి ఒక తీయని అనుభూతి. అవును సోదరా, నువ్వు చెప్పింది ముమ్మాటికి నిజమే. స్వామికి మనకు ఈ 3 సంవత్సరాల మధ్య ఒక ఎనలేని ప్రేమ బంధం ఏర్పడింది. అమూల్యమైన ప్రేమ బంధం పెరిగింది. ఇది జన్మలకు తరగని బంధం. మాటల్లో చెప్పలేనిది, కవితల్లో వర్ణించలేనిది, కేవలం హృదయానికి మాత్రమే అర్థమయ్యే అమృత భావన. అవునురా, స్వామి మనకి అమ్మయే ప్రేమను పంచి, తండ్రియే క్రమశిక్షణ నేర్పించారు. అంతేకాకుండా సద్గురువై మనల్ని మోక్ష మార్గంలో నడిపిస్తున్నారు. స్వామి మనకి జ్ఞాన సంపదే కాకుండా గుణ సంపదను కూడా ఇస్తున్నారు. అంతేనా? స్వామి దైవముగా వేదాల సారాన్ని మన అందరికీ అర్థమయ్యేటట్లు చిన్న కథల రూపేణ చక్కగా బోధించారు. ఉదాహరణకి మనం ఒక చిన్న కథను చూద్దాం. ఒకానొక సమయంలో ఒక గురువుగారు తమ శిష్యులనందరినూ దగ్గరకు పిలిచి ప్రతి ఒక్కరికి చెరొక అట్టుపండునిచ్చి ఎవరూ తెలియని చూడని ఒక గోప్యమైన ప్రదేశమునకు వెళ్ళి భుజించి రమ్మని ఆదేశించారు. గురువుగారి ఆజ్ఞను పాటిస్తూ ప్రతి ఒక్కరూ తాము తోచిన ప్రదేశాలకు వారు పయనమయ్యారు. అందులో ఒక విద్యార్థి ఎవ్వరూ చూడని ఒక గుహలోకి వెళ్ళి అక్కడ భుజించడం ప్రారంభించాడు. మరొక విద్యార్థి దట్టమైన అడవుల్లోనికి వెళ్ళి తినడం ప్రారంభించాడు. మరొక విద్యార్థి కొంత దూరం నడిచి తాను కళ్ళు మూసుకుంటే మరెవరికీ కనిపించదని భావించి కళ్ళు మూసుకుని తిన్నాడు. మరొక విద్యార్థి మాత్రము అటువైపుగా ఇటువైపుగా చాలాసేపు తిరిగి ఎక్కడ తినాలో అర్థం కాక తన పనును తను భుజించలేదు. కొంతసేపటికి అందరూ ఒక చోటకు చేరారు. తన చేతిలోని అట్టిపండును చూసి అయ్యో గురువాజ్ఞను పాటించలేకపోయాడని మిగతా విద్యార్థులు ఆ విద్యార్థిని చూసి హేళన చేశారు. ఆ సమయంలో గురువుగారు అక్కడికి వచ్చి నువ్వు పండు ఎందుకు భుజించలేదని ప్రశ్నించగా అప్పుడు ఆ విద్యార్థి, గురువుగారు, నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా దేవుడు నన్ను చూస్తూనే ఉన్నాడు, అందువలన నేను ఈ పండుని భుజించలేదు అని సమాధానం ఇచ్చాడు. ఆ సమాధానం విన్న గురువుగారు సంతృప్తి చెంది మిగిలిన వారికి కూడా అదే బోధించారు. స్వామి, మాకు మీరు ఈ కథ ద్వారా ఈశావాస్యమిదగం సర్వం అనే సత్యాన్ని సరళంగా బోధించారు. ఈ విధంగా బోధించడం మీరు తప్ప మరెవ్వరికీ సాధ్యం కాదు స్వామి. స్వామి, మేము మిమ్మల్ని కనులారా చూడలేకపోయినా మీరు ప్రతి క్షణం అనుక్షణం మా వెన్నంటి ఉంటూ మా జీవితాలను బాగుపరుస్తున్నారు. మంచి చేస్తే వెన్ను తట్టి, పెడదారి పెడితే ఏ దున్నపోత అని ప్రేమతో మందలించి మమ్మల్ని సరైన మార్గంలో పెడుతున్నారు. స్వామి, మీరే మా ప్రియమైన నేస్తం, మీరే మా జీవనాధారం. ప్రియమైన నేస్తమా, ఓ ప్రియమైన నేస్తమా, మా జీవనాధారమా, ఓ ప్రియమైన నేస్తమా, మా జీవనాధారమా, నీవే మా హృదయ స్పందన, నీవే మా ప్రాణ, ఓ ప్రియమైన నేస్తమా, మా జీవనాధారమా.
పుణ్యఫలము నీ సన్నిధిలో మేము పాడుట ఎన్ని జన్మల పుణ్యఫలము నీ సన్నిధిలో మేము పాడుట నీవు నేర్పిన ఆత్మవిద్య నిలవని మా హృదయంలో నీవు నేర్పిన ఆత్మవిద్య నిలవని మా హృదయంలో నీవు మా వారివై మేము నీ వారివై నిలచిపోని ఎన్నటికీ ఓ ప్రియమైన నేస్తమా మా జీవనాధారమా నీవే మా హృదయ స్పందనా నీవే మా సర్వం నీవే మా హృదయ స్పందనా నీవే మా ప్రాణం నీవే మా సర్వం నీవే మా ప్రాణం. ஓம் ஸ்ரீ சாய்ராம். இறைவா, செந்தமிழே, யார் நீ? உமக்கும் எமக்கும் என்ன தொடர்பு? ஏன் எங்களுக்காக இவ்வளவு செய்கிறாய்? காரணம் உமது அன்பு. அதற்கு மாறாக நாங்கள் உமக்கு என்ன செய்கின்றோம் சுவாமி? அன்பே, எல்லாமே உன்னை சார்ந்ததுதான். இருந்தும் உமக்கு எங்களால் எதை செலுத்த முடியும்? எங்கள் அன்னையே, அன்பு கலந்த நன்றியை தெரிவிக்கின்றோம். சிறு வயதிலிருந்தே எங்களை காத்து கொண்டாய். சிறந்த கல்வியை கொடுக்கிறாய். நோய்பிணி இல்லாத உடலை தந்தாய். எவ்வளவோ செய்கிறாயே, இதற்கெல்லாம் நன்றி. அருமையான பெற்றோர்கள் மற்றும் நமக்காக பலர் மூலமாக வாழ்ந்து உயர்நிலைக்கு கொண்டு செல்கிறாயே. பாவத்தை நீக்கி பரிசுத்த நிலையை அடைய வைத்தாயே. சுவாமி, எனக்குள் இருக்கும் கதிரவனே, எல்லாம் அறிந்த பரம்பொருளே, உன் செயலை செய்வதற்கு எனக்கு நீ வேண்டும். எப்பொழுதும் நீ வேண்டும். எங்களை காக்கும் உமது கமல பாதங்களில் நாம் எப்பொழுதும் சரணடைவோம். நாம் எப்பொழுதும் சரணடைவோம். പ്രിയപ്പെട്ട സായ്മ, അവിടുത്തെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഈ മകൻ്റെ ശതകോടി പ്രണാമങ്ങൾ. 22 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ കിടക്കുന്ന സമയം, ആ ഇടയ്ക്കെപ്പോഴോ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് മഞ്ഞപ്പിത്തം പിടിപെട്ടു. ഒരു സുഖപ്രസവത്തിനുള്ള സാധ്യതകൾ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് എപ്പോഴേ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. അങ്ങനെയിരിക്കെ അച്ഛനും അമ്മയും ഒരു ജ്യോത്സ്യനെ കാണുവാനിടയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഒരു ലക്ഷ്മി നാരായണ പൂജ കഴിച്ചാൽ എല്ലാം ശരിയാകുമെന്ന്. എന്നാൽ അതിന് 3000 രൂപയോളം ചിലവ് വരുമായിരുന്നു. സാമ്പത്തികമായി തളർന്നിരുന്ന ആ അവസ്ഥയിൽ 3000 അല്ല 300 പോലും എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒരു വലിയ തുകയായിരുന്നു. എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയി. അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരു നാൾ സായ്മ അങ്ങ് എൻ്റെ അമ്മയുടെ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നു. ഒരു പാക്കറ്റ് വിഭൂതി കൊടുത്തു. അത് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ വിഭൂതി ആയിരുന്നില്ല, പകരം ഒരു ഗുളിക. അമ്മ അത് കഴിച്ചു. അതിൽ പിന്നെ, സ്വാമി, അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ഭൂമി മാതാവിനെ സ്പർശിച്ചു. നന്ദി, കൃതജ്ഞത, കടപ്പാട്, ഇതെല്ലാം വളരെ വലിയ വാക്കുകളാണ്. എന്നാൽ അത് പറയേണ്ടത് 1000 അമ്മമാരുടെ സ്നേഹം നൽകുന്ന ഈ അമ്മയോടാകുമ്പോൾ ഏതു വലിയ വാക്കിനും വലിപ്പം പോരാതെ വരും. എന്നാലും എനിക്ക് ആദ്യമായി ഭക്ഷണം വായിൽ വെച്ച് തന്നതിന്, എനിക്ക് ഇത്രയും നല്ല അച്ഛനെയും അമ്മയെയും തന്നതിന്, എനിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കുറിച്ചതിന്, കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി വീണ്ടും അങ്ങയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിന്, സാഗരം ചെറുതാകുന്ന, ആകാശത്തിന് അളക്കാൻ പറ്റാത്ത, ആദിയില്ലാത്ത അന്തിയില്ലാത്ത ആ സ്നേഹത്തിന് മുൻപിൽ ഞാൻ എന്നും കൃതജ്ഞനായിരിക്കും. സായ്മ,
അവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥി എന്ന പേരിന് എന്നെ അർഹനാക്കി തീർക്കണമേ. എൻ്റെ വാക്കുകളും ഞാൻ എന്നെ തന്നെയും അങ്ങയുടെ പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. Swami, it was in the year 1993 when my mother was diagnosed with a heart problem. Doctors told my father that a heart surgery was required and we were not in a situation to afford it. That time, we came to know about the super specialty hospital in Puttaparthi. My parents visited Parthi. They did not know about you, but purely for health purpose, they came here. My mother's treatment started, and every 2 years she was called for checkup. During one of those trips, you revealed your divinity to her. And finally, in May 2000, an open heart surgery was performed and you gave her a new lease of life. Swami, I will be ever grateful to you for showering your merciful grace and blessing on my mother. I love you, Swami. It was during the Sankranti festival of our 7th standard. 3 of us were given an opportunity to offer you Aarti, Swami. As we were not part of the primary school drama, it was like an opportunity for us to get an interaction with you. As we were waiting for Aarti to begin, we received a message from our headmistress auntie saying that you are not keeping well and therefore we must not give you the trouble of lighting the Aarti for us. The brother who was to give you the matchbox for lighting Aarti realized that he had lost his chance to get an interaction with you and he began to cry in sorrow. We tried to console him, but it was of no use. As Aarti began, 2 of us got up and to give you Aarti. That time you signaled to us to sit down. You came gliding towards us. You came straight to the brother who was to give you the matchbox. The beautiful smile patted his cheek, showered all your love on him and told him to take Padnamaskar. Then you turned towards us and told us, Papam, and you signaled to us that we may also take Padnamaskar. Swami, the day you are not keeping well, but still you came for us, fulfilled our wishes and ensured that we are happy. Swami, today we are here before you to declare our love for you, for all that you have been doing for us, just like our mother. Swami, we, your instruments, promise you that we will live all our lives for you. Swami, we will live for you all our lives. The days have gone, and as we sing this song, it's time to look back and see where we started from. You held our hands and made us stand. Without you, Lord, we would crumble in the sand. We are here before you to declare our love and pray to you, O Lord. We are craving for you. Please show your presence and let our memories unfold. The moments when you cared for us just like our mothers, and the times when you showered on us your love so tender. We will live for you all our lives, all our lives. We're moving on into a raging storm, but your blessings shall herald the golden
dawn. It's time to act and heal this world. As your instruments, we have to prove our worth. We are here before you to declare our love and pray to you, O Lord. We are craving for you. Please show your presence and let our memories unfold. The moments when you cared for us just like our mothers, and the times when you showered on us your love so tender. We will live for you all our lives, all our lives, all our lives, all our lives. ये रिश्ता है प्यार का, तू ही हमारा और हम तेरे हैं। तुझ में ही बसी है जान, तुझसे ही खुशियों की बारिशें हैं। तूने जीवन संवारा, तुझ पे करे हम फिदा। तेरी दास्तां लिखे राह जो भी हम चले। ये रिश्ता है प्यार का, तू ही हमारा और हम तेरे हैं। तुझ में ही बसी है जान, तुझसे ही खुशियों की बारिशें हैं। ये रिश्ता है प्यार का, तू ही हमारा और हम तेरे हैं। तुझ में ही बसी है जान, तुझसे ही खुशियों की बारिशें हैं, बारिशें हैं, बारिशें हैं। We will live for you all our lives. 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 खोक्रो यो शरीरमा मेरो प्राण तिमीले नै भरिदियो। अन्ध्यारो यो जीवनलाई मेरो उज्यालो तिमीले नै बनाइदियो। त्यसैले अब तिमी नै भनिदेऊ आमा मलाई, धन्यवाद दिउँ म कसरी तिमीलाई, धन्यवाद दिउँ म कसरी तिमीलाई। आफ्नो शरणमा आउने एउटा मौका दि मलाई नयाँ मान्छे बनायो। भट्किरहेको थिएँ म, तिमीले एउटा नयाँ बाटो देखायो। त्यसैले अब तिमी नै भनिदेऊ आमा मलाई, धन्यवाद दिउँ म कसरी तिमीलाई, धन्यवाद दिउँ म कसरी तिमीलाई। मै हो भन्दै घुमिरहनेलाई म को हो भनी सोध्ने बनाइदियो। संसारमा डुबिरहेको यस मूर्खलाई आफूभित्र हेर्ने बनाइदियो। त्यसैले अब तिमी नै भनिदेऊ आमा मलाई, धन्यवाद दिउँ म कसरी तिमीलाई, धन्यवाद दिउँ म कसरी तिमीलाई। जे सुकै गरे पनि आमा मैले धन्यवाद दिन सक्दिनँ भनी बुझे। त्यसैले अब प्रयत्न यही नै गर्नेछु, बनाउन सकूँ योग्य आफूलाई। तिम्रै नै हुँ म भन्नलाई आमा, तिम्रै नै हुँ म भन्नलाई। ଦିନ ଥିଲା ଯେବେ ଥିଲି ମୁଁ ସାଧାରଣ, ସାଧାରଣ ଗୋଟିଏ ପିଲା।
ଆସିଥିଲି ଭିଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ ଶୁଣିକି ମୁଁ ତୁମ ଲୀଳା। ଦେଖିଥିଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଥିଲା ଏକ ସମୟରେ ତୁମଠାରୁ ଦୂରରେ ଦୂରରେ ଦୂରରେ। ଜାଣିଥିଲି ତୁମେ ଭଗବାନ, କରୁଥିଲି ତୁମ ଗୁଣଗାନ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଦୂରରେ ଦୂରରେ ଦୂରରେ। ମୂଢ଼ ମନ ପୂଜା କରୁଥିଲା ତୁମକୁ, ହେଲେ ନଥିଲା ଜ୍ଞାନ। ଭଗବାନ ଥିଲା କେବଳ ଏକ ଶବ୍ଦ, ବୁଝି ନଥିଲି ମୁଁ ତାହା ଅର୍ଥ। ସଂକଳ୍ପ କଲ ଅଲଗା, ବଦଳିଲା ମୋ ଭାଗ୍ୟର ରେଖା। କରୁଣାମୟ ଆପଣ, ସ୍ନେହର ସହ ଦିଲ ମୁକ୍ତି ଶରଣ। ଶିକ୍ଷା ପାଇଲି ତୁମଠାରୁ ହେ ଜଗତ ଗୁରୁ, ହେଲି ତୁମ ନିକଟତର ପ୍ରତି ସମୟ ପ୍ରତି କ୍ଷଣ। ଭରଣ ପୋଷଣ ନୁହେଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜୀବନର, କହିଲ ସେବା ପ୍ରେମ ଓ କର୍ମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମ ଜୀବନର। ଜାଣିଲି ନୁହେଁ ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ କେବଳ ଭଗବାନ, ମାତା ପିତା ବନ୍ଧୁ ସଖା ସବୁ ରୂପରେ ତୁମେ ସମାନ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବାନ୍ଧିଲ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଏ ହୃଦୟ ସହିତ ଡୋର, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମରେ ବନ୍ଧନ ତୁମର ଆଉ ମୋର। ଏବେ ମୁଁ ଅଛି ତୁମ ପାଖରେ, ବୁଝିଲି ତୁମେ ରହିବ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ପାଖରେ ପାଖରେ। କୃତଜ୍ଞତା ଯାହା ଅଛି ହୃଦୟରେ, ଜଣାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ ଶବ୍ଦ। ହୃଦୟବାସୀ ହେ ପ୍ରଭୁ, ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ବିଦାୟ ବେଳରେ ନାହିଁ ଭୟ ମୋର ସଂସାରରେ, କାରଣ ଜାଣିଛି ତୁମେ ଅଛ ମୋ ପାଖରେ ପାଖରେ ପାଖରେ। मस्जिद में है तू अल्लाह, गुरुद्वारे में तो गुरु नानक, और मंदिर में है तू राम। स्वामी आपके चरणों में हमारा सादर प्रणाम। स्वामी हमारी जिंदगी आपके प्यार और कृपा की एक छोटी सी निशानी है। हम जहाँ भी थे, जैसे भी थे, जिस हाल में थे, स्वामी आपने हमेशा हमारी इच्छाओं को पूरा किया और अपना आशीर्वाद दिया। सबकी जिंदगी में उसका जन्मदिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं जब 11वीं कक्षा में था तो अपने जन्मदिन पर आपकी नारियल आरती करने गया था। उस वक्त मैं बहुत घबराया हुआ था। मैंने घबराते हुए आपकी उल्टा नारियल आरती की और कांपता हुआ आपके समीप गया। मैंने जैसे ही आपको इतना नज़दीक से देखा, मैं सब कुछ भूल गया। तब आपने बड़े प्यार से मेरी जेब से खत निकाला और उसमें रखी फ़ोटो को फिर से जेब में डाल दिया। तब अचानक से मेरे मुंह से निकला, स्वामी माय बर्थडे। तब आपने तेलुगु में कुछ कहा जो मुझे समझ में नहीं आया। मैंने फिर से आपसे कहा, स्वामी मैनी बॉयज़ आर सिक इन हॉस्टल। इस बार आपने अंग्रेज़ी में उत्तर देते हुए कहा, दे विल बी ऑल राइट सून। फिर आपने मेरा गाल छूकर मुझे पाद नमस्कार लेने के लिए इशारा किया। उस वक्त मैं आरती ख़त्म होने तक आपके चरणों के समीप बैठा रहा। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता और मैं आपको भी कभी नहीं भूल सकता। खुशकिस्मत हूँ मैं जो आपने मुझे आशीर्वाद दिया। खुशकिस्मत हूँ मैं जो आपने मुझे आशीर्वाद दिया। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है साईं, किस तरह करूँ आपका शुक्रिया। स्वामी मैं आपका शुक्रमंद हूँ। मेरे पहले वर्ष में ईद के दिन आपने मुझे अपने करीब आने का मौका दिया, मुझसे कुछ बातें की और फिर पाद नमस्कार लेने को कहा। पर मैं बेवकूफ़ था, मैं ठीक तरीके से पाद नमस्कार नहीं ले पाया। स्वामी आपके महासमाधि के बाद यह बात मुझे बहुत परेशान करती रही और मेरी बस एक ही इच्छा थी, स्वामी बस एक और मौका दे दीजिए, बस एक और मौका। और फिर एक दिन आप मेरे सपने में आए। वही माहौल था, ईद का दिन था और मैं कुरान शरीफ लेकर के आपके पास गया। आपने मुझसे पूछा, इतने परेशान क्यों हो? और मैंने कहा, स्वामी ज़िंदगी में बस एक ही बार आपके पाद नमस्कार लेने का मौका मिला और मैं वह भी गवा बैठा। तो आपने एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, कोई बात नहीं, अब ले लो। और इस तरह स्वामी आपने मेरी दिल की इच्छा पूरी की। ये जो मेरी माँ साई है, ये मेरी परछाई है, भला साथ कैसे छोड़ेगी दिल में जो समाई है। स्वामी मेरी 12वीं कक्षा में जब मैंने आपको गुलाब दिया, आपने गुलाब लेकर मेरी जेब में रख दिया और मेरी दिल की तरफ इशारा किया, जैसे कि आप मुझसे कह रहे हो मुझे अपनी दिल में रखो। स्वामी तब मैंने आपको एक चित्र दिखाया जिसमें लिखा था, स्वामी प्लीज़ गाइड अस बाय योर हैंड। आपने तब अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और भरोसा दिया। स्वामी
आप पूरी करते हो हमारी छोटी सी छोटी चाह। शुक्रिया दिखाने के लिए हमें सही राह, शुक्रिया दिखाने के लिए हमें सही राह। स्वामी, आपकी विभूति में जो ठीक करने की क्षमता है वो दुनिया की किसी दवाई में नहीं, और इसका उदाहरण मैं खुद हूँ। स्वामी, मुझे याद है जब मैं टॉन्सिलाइटिस से बीमार था तो आपने अपने हाथों से मुझे विभूति दी और निस्संदेह मैं ठीक हो गया। स्वामी, अभी भी आप मेरी माँ की तरह मेरा ख्याल रखते हैं। मुझे याद है जब कुछ महीने पहले मैं बीमार पड़ा तो स्वामी, आप मेरे सपनों में आकर मुझे विभूति दिए, और जब मैं सुबह उठा तो मैं बिल्कुल ठीक था। स्वामी, ये सब प्यारी यादें मैं कभी नहीं भूल सकता। स्वामी, आपकी विभूति में है अटूट शक्ति। स्वामी, आपकी विभूति में है अटूट शक्ति, सभी परेशानियों से हमें दिला देती है मुक्ति। जब माँ ने बुलाया तो एक ही छत के नीचे मिले सब भाई। अब दिल का रिश्ता जुड़ा है तो कैसे होगी जुदाई। चाहे जितनी भी हो दूरियां, तेरे संग रहने की खुशी हम मनाते रहेंगे ऐसा ही। तेरे संग रहने की खुशी हम मनाते रहेंगे ऐसा ही। Dearest Sai, today we are here before you at the end of our 3 years. No, Adarsh, it is never the end. In fact, it is a new beginning, a graduation, an evolution, a step ahead in our relationship with our dearest Mother Sai. And at this moment, our hearts are so full of gratitude that our knees have not the strength to support us. And all at once, we want to fall at those tender feet of yours that have been the very source of our lives. Indeed, we have received so much at your feet, Swami. We were nobody, and you gave us your name. We were nowhere, and you brought us close to you. We were lost in darkness, and you showed us the light. We were lonely, and you became our eternal companion. We were down with doubts and lost of hope, and it was you who showed us how to dream and move ahead. We were afraid, and you held our trembling hands. We were crying in despair, and it was you who wiped our tears. We were tormented by desires, and you showed us the bliss and contentment. We were dejected and down in despair, and it was you who taught us how to rise from the ashes. We sought petty pleasures, and you gave us a glimpse of your priceless treasures. Everything that we are, O Lord, we owe to you. The rhythm of our lives is only you. The beat of our hearts is only you. The purpose of our birth is only you. Our everything is only you, Swami, only you. प्यारे साई, आया है अब इस पथ का आखिरी मोड़। चल पड़े हैं अब हम एक नई शुरुआत की ओर। बांटेंगे उस प्रेम को जो तुमने हम पे है बरसाया। जीने का सही तरीका तुमने हमें है सिखाया। हर राह पर चलेंगे थामे तेरा हाथ। तेरे संग रहने की खुशी हम मनाते रहेंगे सबके साथ। तेरे संग रहने की खुशी हम मनाते रहेंगे सबके साथ। खुशी मनाते हैं, खोल कर दिल आज हम ये गीत गाते हैं। तेरे संग हम रहने की आज खुशी मनाते हैं, खोल कर दिल आज हम ये गीत गाते हैं। प्रेम के प्यासे हम साई को चाहते हैं, प्रेम के प्यासे हम साई को चाहते हैं, साई को चाहते हैं, चाहते हैं, चाहते हैं। प्रेम के प्यासे हम
साईं को चाहते हैं, प्रेम के प्यासे हम साईं को चाहते हैं। आसमां से सितारे टूट कर जमीन पर न आए तो क्या, दिल के अरमान हमारे अगर बिखर कर मिट जाए तो क्या, साईं नाम फिर भी रहेगा जुबां पर, साईं नाम फिर भी रहेगा जुबां पर, वादा यही हम सुनाते हैं। प्रेम के प्यासे हम साईं को चाहते हैं, प्रेम के प्यासे हम साईं को चाहते हैं, साईं को चाहते हैं, चाहते हैं, चाहते हैं। प्रेम के प्यासे हम साईं को चाहते हैं, प्रेम के प्यासे हम साईं को चाहते हैं। चालक फिर भी हम हैं तेरे बालक, यूं तो तुम हो सृष्टि चालक फिर भी हम हैं तेरे बालक। तेरे ही पास है सारा जहां, जाए हम और कहां, छूकर तेरे चरणों को साईं, छूकर तेरे चरणों को साईं, आज दिल की बात हम बताते हैं। तेरे संग हम रहने की आज खुशी मनाते हैं, खोल कर दिल आज हम ये गीत गाते हैं। तेरे संग हम रहने की आज खुशी मनाते हैं, खोल कर दिल आज हम ये गीत गाते हैं। प्रेम के प्यासे हम साईं को चाहते हैं, प्रेम के प्यासे हम साईं को चाहते हैं, साईं को चाहते हैं, चाहते हैं, चाहते हैं। प्रेम के प्यासे हम साईं को चाहते हैं, प्रेम के प्यासे हम प्रेम के प्यासे हम चाहते हैं, प्रेम के प्यासे चाहते हैं, प्रेम के प्यासे हम चाहते हैं। We love you, Swami. जय जगदीश हरे, स्वामी सत्य साई हरे, भक्त जना संरक्षक, भक्त जना संरक्षक, पति महेश्वर, ओम जय जगदीश हरे। शशि वदनासी करा सर्वा प्राणपते, स्वामी सर्वा प्राणपते, आशित कल्पलतिका, आशित कल्पलतिका, अपदानवा, ओम जय जगदीश हरे। माता पिता गुरुदैवम मरियन्तयुनीवे, स्वामी मरियन्तयुनीवे, नाद ब्रह्म जगन्नाथा, नाद ब्रह्म जगन्नाथा, नागेन्द्र शरणं, ओम जय जगदीश हरे। ओंकार रूप जय शिव साई महादेवा, सत्य साई महादेवा, मंगलारती अंधुको, मंगलारती अंधुको, अंदर गिरधारे, ओम जय जगदीश हरे। सद्गुरुदेवा, नारायण नारायण ओम
सद्गुरुदेवा शांति 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 समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।